नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियो में आपको स्वागत करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियो में आपको गोटे विषय देखा चाहूँगी कि जो भौणी हिंदू थे से साई बाबा को पूजा करते साई बाबा रथ आसिले से दौड़ी दौड़ी जाई से रथ पाखे पहुँचुले किपर इस्कन लोक मैंने अदिनिया जमी रथ आसले केमती गहली हमें ना एक्जाक्टली से भौणी एतिकी जगन्नाथ को एत भल पाते जगन्नाथ को भल पाउथिबा भौणी आज जीशु विषय साक्ष्य देउछंती। तेबे आसंतु जीशु विषय केमिति से साक्ष्य देउछंती वाक्यर सहित से साक्ष्य अति सुंदर भाव में देइछंती। तेबे चलंत आमे ताहांकर वाक्य और साक्ष्य को सुनिबा आमको बहुत मधुर लागिबो मीठा लागिबो और शेष पर्यंत देखंतु ताहांकर सत्य विषय को समस्त विषय को आपण माने जानि परिबे। तेबे चलंत आमे देखिबा। मो मध्य प्रभु को न जानिबा पूर्वरु अनेक प्रकार पूजा करुली आपण मान जानते मो जड़े अनेक गण ख्रीस्टियान घर झील एवं मु आसला बेले देखुली से बाहर गोटे बस लगी इस्कन मानकर सेमती बस आसले मुई मिसा धाई धाई जाऊली आहरी कांदी कांदी केते प्रार्थना केते गीत केते प्रार्थना मु भी करुली समस्त प्रकार ओषा व्रत मु भी करुली आउ जो जाऊली छोट छोट मूर्ति नहीं दरकार नथिले भी जाइकिना गदा गदा किणिकिना रखुली जार जिते बड़े जोटा फंक्शन होता मुझे गिफ्ट करुली एते प्रेम मु करुली भगवान मान किंतु प्रभु को धन्यवाद दिए मो जीवन में केबे भी गोटे गोटे खुशी थी जे मते भी किए गोटे भल पाउछि कि सेमती जेमती भगवान मान को मु भल पाउथली एते प्रेम करुली मते भी किए भल पाउछि कि बोली कि मु सब बेले खोजे किंतु मो जीवन में केबे भी से सब जिनस पाई पार नथली आ मु गोटे पब्लिक स्कूल रे जॉब करुली लक्ष्मीपुर रे सेठी मोर जड़े रिलेटिव से जते बेला हम स्कूल छुट्टी हले घर को जाउथलो से सब बेले मते प्रभुकर किछि किछि स्टोरी बाइबल से कहथवे दिरे मु तांको कहली हां सर आ हां सब भगवान जेमती तमरो भगवान भी सेमती नै कि आ तांको मारी देले एमती चढ़ी थिले पूरा क्रूस रे बोली सब नाइ नाइ मिस सेमती नाइ आ से मते कहउचंती जहन पुस्तक 10 तार 17 18 मु मोहर प्राण दान करिबारु पिता मते प्रेम करंती आ मु मोहर प्राण पुनर्बार ग्रहण करबा निमंते ताहा दान करे केही मो ठारू ताहा नै जाय नाही मात्र मु आपे ताहा दान करे। हालेलुया। जेतेले जानली मु भाबुथली जे तांको की गोटे मारी देला छोटो बडू मु क्रिश्चियन पिलान को सहित मिसिकिना पाठ पढुथली मु खाली जीसु को विषय सुनिथिली जानिथिली जेतेले मु साई बाबा को पूजा करुथली सेठी मध्ये संडे स्कूल होए मु जीसुकर विषय ही शिक्षा दउथली किंतु जीसुको विषय मु सुनिथिली किंतु जानि नथिली किंतु मोर परमेश्वर मते प्रेम करुथबा हेतुरु से भाई मते कहले कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले से जगत मध्य आपण मध्य अछंती तापर मु टिके फील कली सत कथा से जगत मध्य मु भी अच्छी सतरे से मरी गले नाइ मिस मरी नाहती से अपना प्राण देले से एते प्रेम हमको करंती जे केही तांको विश्वास करबो से उद्धार पाइबो से अनंत जीवन माने आमे मरी गले मध्य हमर आत्मा प्रभु को पाखरे रहइबो हमर आत्मा नरक को जीवन से विषय जते मु सुनि देली मोर प्रिय माने मुझे प्रभु को जो माने कहउछंती जे तुमे हिंदू थिलो क्रिश्चियन हे गलो मु हिंदू थिली क्रिश्चियन हे नै मोर ईश्वर जणे मोर सृष्टिकर्ता जणे मोर आदि पुरुष जणे ताहाको ठारो हमर आरंभ मोहर पूर्व पुरुष माने निजर इच्छा अनुसार बाट चली से माने प्रभु को ठारो दूर को पळैथिले मात्र मोहर परमेश्वर मते आउ थरे तांको निकट को फेरे। हालेलुया। आ ए प्रकार मोर प्रभु मते धरिले से दिन मु डिसाइड कली जदि मु बंचिबी प्रभु को पाई बंचिबी। हालेलुया। 3 दिन पर मोर घर को प्रस्ताव आसबार थिला गोटे पुओ से मोर बाहाघर ठीक हेबार थिला आ से पिला को मु कहली जीसु बोले मते बेसी इच्छा मु जीसु को ही विश्वास करबी जीसु को ही प्रेम करबी तांकर पई बंचिबी से कहला हो ठीक अछि तुमको के सपोर्ट करले करंतु नहले नाही मात्र मुई सपोर्ट करबी बोली गोट दिन समान 9टा बेल को से पिला फोन करूची मते के सपोर्ट करा पे से पिला मते सुसमाचार सना दे देला आउरी कोठी को से मते जेति के सहायता करवाडा कला तापर से कोन कला जेति के हम गारे अणजिहुदी पिला मन अछंती से माने समस्त कोन कले नाइ मिस हमें 9टा बेले गोटे टाइम फिक्स कर देलो राती रे जे जारो फोन रे हमें गोटे छोट छोट फोन थिला फोन रे से माने मते एनकरेज कले हमें 9टा बेले कोन करथुलु जाइना फोन रे हम समस्त प्रेयर करथुलु से टाइम रे आसला फोन वेटिंग मु कोन भूल काम करूची की
फोन को कॉन्फ्रेंस कर देली से सुनुछि प्रेयर तापर रखला आउ थरे फोन करी कि ना मत कहछि आ तुमको जीसु दरकार ना मुई दरकार जल्दी डिसाइड करो बोले मु कहली से तो प्रभु तुमे तो जने मଣିଷ घर लोक जदी कहउछन्ती बाहाघर करबा मते तमे भी दरकार प्रभु भी दरकार नाई आउ तुमको जण को डिसाइड करबा पड़ो मु कहली मते प्रभु दरकार आ से कहले ठीक अछि आज तो मोर सहित कथा होने मु कहली हो ठीक अछि कथा आरता बंद हे गला जीसु को पाइले से भाई मते के जणकर ख्रिस्टियन लोकन सहित नहीं मिसाइले ए भौणी प्रभु को पाइले जहा को भेटेले समान मते गोटे कथा कहले झियो जो रास्ता बाछिछु ठीक रास्ता क्लेश आसबो मात्र प्रभु केबे छाड़िबो नै सुनी सिना देइथिली क्लेश बोले केनतिटा मते जणा मिसा नै 3 दिन पर आरंभ हला घर पचारले की सला पूजा करनु मंदिर को जन्म कल ना मत प्रभु मैं जीसु को विश्वास करछि मैं करबे नै से पिला किस कहला मु कहली ना से विवाह बनै बोले कहि देला बोले कहला तापर घर आरंभ हला तोर इच्छा रे सब काम करूछु आउ तोर इच्छा पे जेंती होछ होय बोले कि ना घर लोक प्रेम एते स्नेह और प्रेम रे मैं बढ़ा झियो घर सान झियो समस्त मत भल पाइबाटा छाड़ देले एथि पाई छाड़ देले जे आमे ताको प्रेम उणा करबा हमर प्रेम पाई से कोन करू प्रभु को छाड़ी आउथरे पळे आसु मात्र मु प्रभु को धन्यवाद दिए जीसुंकर प्रेम सेई दिन मते छुईले आ आज पर्यंत से प्रेम मते बांधि रखले मोर मैरिज कैंसिल हे गला तापर एते प्रकार दुख धीरे 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 मोर जीवन रे आसला मोर प्रिय माने हम कहली एटा की डिसीजन गोटे नै गली एते बड़ भूल मु कर देली सांग साथी माने छाड़ देले फैमिली रो स्नेह गला सोसाइटी लोक समझ जो माने मुनि मिस आ भलो अछती बोल कहले से माने मते नै देखि किना नाको टेकबाटा आरंभ करले आ एते दुख एते कष्ट एते निंदा एते ताड़ना मोर जीवन रे आसला जोटा मते धैर्य हरा कर देला मो पाखरे शिक्षा नथिला फेलोशिप नथिला किछ नथिला मो धैर्य हरा हे गली सब बड़े मैं माँ को कहती माँ आम कड़े पलैबी माँ कौन करब बापा नथिबा घर भाई माने से जितकी सपोर्ट करा कथा से कले किंतु माँ कहला हो माँ जो भी जा भलरे था मात्र तू बंची था एतिक आगे सब कहला के मते सपोर्ट कले नहीं मोर प्रिय माने जो मैंने कहते तुम्हें प्रभु को कहीं ग्रहण कल से कहवाई चाहे एते देवा देवी एते भगवान मान समस्ते पूजा कले मोर रिलेटिव मोर सांगसाथी समस्ते कहीं जड़े मत कहले ना जे आमे भी सेतिकी प्रेम करछु तुमको जतिकी जीसु करथले थरे आसिक नाम पाखरे रो केही कहले ना सेसर मु कोन कली मां आ मो नानी घर को जीबी बुलिक ना आसबे मां कहला हां ठीक अछि किंतु मु कोन कली सदा डिसाइड कली जे मु गोटे भूल निष्पत्ति नै जाई छी प्रभु को विश्वास कला परे एटा गोटे भूल डिसीजन बथे आ मु पारबी नै प्रभु जदि अछंती एते दुख कष्ट केमति आसला मोर जीवन रे शिक्षा चेतना किछि नै ट्रेन रे चढ़ेली मोर एबे भी मन अछि मु सिंगल सीट रे बसी के मते डिस्टर्ब करना हंती मु कांदी 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 जाउछी आंध्र रोड रायगड़ा माने लक्ष्मीपुर रायगड़ा जाबा बळको बहुत गुडा टनल मु मोर बैग मोबाइल सब छाडली छोटो कीपैड फोन गोटे धरथुली मु से टाइम रे आउ मु कोन करली ना से टनल जते बेला आसुथबो सेठरु मु डें देले कोन हबो मु मरि जीबी आउ खडिया कोन हेले से बंचिले बेसी कष्ट मरि गले मते के खोजबे भी नाही मते के पाइबे नाही मु मरि जीबी बोली जाई कि ना से ट्रेन रो दीटा डोर को मु धरुछि तळ को जाउछि गोटे टनल आसले देखुछि तापरे टिके डर लागले आउ थर रहि जाउछि आ गोटे टनल एमके आसु आसु लास्ट को मु डिसाइड करली मु दे देबी जेतले मु गली आउ डेबा पय मु ठिया हेछि डोर पाखरे से तळ को मु गोटे बड़ निश्वास नै कि ना खाली एतकी भाबली जदी मु मरि जीबी मोर मां को काळे लोक कोन कहबे एंती हला सेंती हला जहाँ भी हो से जने तो दुख करो बोले भाबले और डे बापा मु इच्छा कली एते कांदुछि मु मते को साउंड से टाइम रे कान रे जाओ नै किंतु से समय रे जने कहउछंती तू डरे ना मां धैर्य धर तू गोटे बाघ पिला तू कोन डरी जाउछु मु अछि तो संग रे मैं के रे बयटा बोली कि ना देखला बळको मोर सीट पाखरे गोटे झियो कांदुछि आ सेठी जने पुलिस ऑफिसर से झियो को से सांत्वना दउछन जे तू गोटे बाघ पिला तू काहे के डरुछु बोली मुई ताको देखे मोरबा लोक जाई करी ताकर पाखरे जाई बसी किना करूची किटा माने कथा होचंती से लोकर से झियोर जीवन रे मध्य किछि दुख आसी से मध्य ट्रेन को कोन पे आसी सुसाइड करा भाई आ से आज्ञा जतले तांको दउछंती साहस कोचंती देख रे मां तू डरबु नै तो जदी बापा नै मु तोर बापा मुई तोते साहस दउची तुई बंचिबु
তুই ফাଇଟ୍ করବୁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ ଏପଟେ ସାହସ ଆସିଲା ଆଉ ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ସେ ଟାଇମ୍ ସରିଲା, ଓହ୍ଲେଇଲି, ନାନୀ ଘରକୁ ଗଲି, ବିଶାଖାପଟନମ ଗଲି, କେତେ ଦିନ ସେଠି ରହିଲି। ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖ କଣ ହେଲା ମୋର ଭିତରୁ ସରୁ ନାହିଁ। କେହି ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ସ୍ନେହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି ବି କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ ମୋର ମନ ପୁରା ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମତେ ପୁରା ଘୃଣା ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଠୁ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲି, ହେଲେ ଯିବି କୁଆଡେ? ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଁ ନାନୀ ଘରରୁ ଫୋନ କଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଧରିଛନ୍ତି। ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଟାଇମରେ, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଆଉ ସାଗରିକା ଅପା ସହିତ କଥା ହେବି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ। ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ଅପାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା, ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ମୁନି, ଆମର ଘର ରାସ୍ତା ଦେଖିଛୁ କି ନାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅପା। ତୋର ସବୁଆଡେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ସେ କବାଟ ଆଜି ଯାଇ ଖୋଲା ଅଛି। ତୋତେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଘରର ରାସ୍ତା ସେମିତିକା ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ନାନୀ ଘରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯୋଉମାନେ ବି କହିଲେ ମତେ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିଲେ, ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, କେହି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଘରର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି, ଆସେ ବୋଲି। ଏଇଟା କେବଳ ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆଉ ପାଳିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ପୁରା ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀର ଛୋଟରୁ ବଡ ସମସ୍ତେ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରେମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆସିଲି, ଅପା ଘରେ ରହିଲି। ନୂଆ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ କାହାକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ନିଦ ଲାଗିଲେ କାହାକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଦେଖ ମୋ ମୁନି କାନ୍ଦୁଛି, ଓ କାନ୍ଦୁଥାଉ, ବଲବେ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇବେ। କେମିତି ଲୋକମାନେ ଡାକି ଦେଲେ, ମତେ କେହି ଠିକ ସେ ପଚାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦି 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 ମୋର ଲୁହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁନି କାନ୍ଦବାଟା ସରିଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ଯେ ମୁଇଁ ମରି ଯାଉଥିଲି କି, ମୁଁ ଏମିତି ହଉଥିଲି କି, ମାତ୍ର ଏତେ ଖୁସିର ଦିନ ତୋର ଜୀବନରେ ଆଇବ, ତୁ ଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇବୁ ତୁ ତୋର ନିଜ ଉପରେ ହସିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ତୁ ହରେଇଛୁ, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରେମ ତୁ ପାଇବୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମତେ କଣ କଲା, ବଞ୍ଚିବାଟା ଶିଖେଇଲା। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଇଲି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲି, ଏଠିକୁ ଆସିଲି। ଯୋଉ ଝିଅ ମତେ ଭାଇ ଘର ପରିବାର ସହିତ ମିଶେଇଥିଲା, ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ଲୋକ ଡରେଇ ଦେଲେ, ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାକୁ ବାହା ହବୁ ତତେ କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ଭୟରେ ସେ ପଡିକିନା ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ। ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲି ଏମିତି ହବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ପିଲା ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଜଗତର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖେଇଲେ। ମୁଁ ସାହସ କଲି ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏ ବାହାଘର ଫାହାଘର କିଛି ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏକଲା ବଞ୍ଚିବି। କିଛି ଦିନ ରହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଭାଇ କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯା, ପ୍ରେୟର ଯାଉଥା, ଆମେ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଅପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ପୁଅକୁ କି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଝିଅକୁ ଯଦି ବାହାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ରହିହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି ଯଦି ବାହା ହେବି, କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ବାହା ହେବି, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି। ଘରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଗଲା ପରେ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ତତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକିନା ବିବାହ କରିପାରିବୁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଲାଜ, ଆମର ଇଜ୍ଜତ ତୁଇ ବୁଡେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ତତେ କିଏ ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ଆମର ଘରେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ଅଛି ବୋଲି? ତତେ ମିଶା କେବେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଆଇବେ ନାହିଁ। ସତ କଥା।
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ, ସରଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କଲେ। ଆଉ ବାହା ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ଅନୁଭୂତି ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ କେହି ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଆମର 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ବି ଆମର ବାହାଘର ଏତେ ଭଲରେ ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଭାଇ ମୋର ବାହାଘରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମାତ୍ର ମୋର ବାହାଘର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆକା ହେଉ। ଆଉ ଭାଇ ମୋର ସେ କଥା ରଖିଲେ। ମୋର ଯେତେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବାହାଘର ଦିନ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋ, ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଲି କହିବେ ମୋର ଭାଇମାନେ। ଆଉ ମୋର ବାହାଘରରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ। ବୁଧବାର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର ବାହାଘର ପରେ ମୋର ଲାଇଫ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଟପ୍ ଲାଗିଲା ଯେ କେମିତି କରିବି, ଶାଶୁ ଘର ମା ଘର ଏଇ ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ 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 ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଏତେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ମୋର ଶାଶୁଘର ପରିବାର ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଅଛୁ, କେବଳ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏତିକିରେ ଖାଲି ମୋର ଖୁସି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୋର ମା ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବେ ସେଦିନ ହୁଏତ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି।